अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जैन के देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा खुलूस भरा सलाम और इस्तकबाल इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन। इस प्रोग्राम में जिसका इंतज़ार आपको भी रहता है और यकीन माने हमें भी रहता है कि कब 8 बजेंगे और कब आपके साथ मुलाकात होगी। आज 28 मार्च है, मंगलवार है, सन 2023 और शहरुल्लाह चल रहा है। माह रमज़ान बरकतों का महीना, रहमतों का महीना हम पे साया करके है इस वक्त और हर तरफ से दुआएं सुनने को मिल रही हैं। हर तरफ से हमें वो शोर गुल जो मस्जिदों में, खानकाहों में होता है और अल्लाह ताला से हर कोई अपने अपने अंदाज में दुआएं करने में महव रहता है, दुआएं करता है, मांगने में महव रहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, रहमत के लिए, मगफिरत के लिए दुआएं अपनी जो हाथ हैं वो सामने खड़ा करता है। और बिल्कुल बेशक वही ज़ात है जो देने वाली ज़ात है और हम मोहताज हैं और अल्लाह ताला के सामने हमेशा गिड़गिड़ा कर मांगने की ज़रूरत है। अगर गिड़गिड़ाया नहीं जाता तो कम से कम रोने वाली सूरत हमेशा बनाई रहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा ऐसी सूरतों को, ऐसे हाथों को, ऐसे लोगों को देने में बिल्कुल वो कोई ये नहीं करते हैं, बिल्कुल कोई दरेग नहीं करते जो बिल्कुल मांगने वाली हालत में हों। और जनाब, माह रमज़ान में हमारी जो आदत होती है वो यही है कि हम नमाज़ों में महव रहते हैं, रोज़े में महव रहते हैं और खाने पीने का भी ख़ास एहतमाम होता है। हमारी कतन मुराद ये नहीं है कि आप खाने पीने का एहतमाम ना करें, अच्छा इंतज़ाम ना करें, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है वो यही है कि हमें हर चीज़ में इत्दाल से काम लेना चाहिए। एक वाक़या है इस हवाले से कि हज़रत सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोज़े की हालत में थे, तो घर में जब मगरिब का वक्त हो गया, जब इफ्तारी का वक्त नज़दीक आया तो उन्होंने घर में देखा तो आटा कम ही बचा हुआ था जिससे महज 4 रोटियां बन सकती थी। उन्होंने रोटियां बनाई और जब दस्तरखान बिछा, मगरिब के बाद, इफ्तारी के बाद जब दस्तरखान बिछा तो हर एक को, हसनैन को और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक एक रोटी दी और एक रोटी अब उन्होंने अपने लिए रखी। जब सभी ने एक एक रोटी खाई तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आधी रोटी खा करके कुछ सोचा, कुछ लम्हे वो खामोश रहीं और उसके बाद वो रोटी जो है एक कपड़े में लपेटी। तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा कि अम्मा, आपने ये आधी ही रोटी क्यों खाई और आधी रोटी आपने कपड़े में क्यों रखी? तो सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि बच्चों, मुझे याद आया कि मेरे जो वालिद साहब हैं, जो पैगम्बर आखिर ज़मान हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नाना, मुझे ख़्याल आया कि पता नहीं उन्होंने कुछ खाया कि नहीं खाया होगा। तो फिर वो आधी रोटी लेकर के वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंची। तो हुज़ूर के घर के पास जब पहुंची तो हुज़ूर मस्जिद से नमाज पढ़ के तशरीफ़ ला रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि फ़ातिमा, किस तरह आना हुआ? तो उन्होंने सारा माजरा बयान किया और हमारे लिए चश्म कुशा है ये बात कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटी जब ली, हज़रत फ़ातिमा ने उन्हें कहा कि मैं खिलाऊंगी अब्बा जान ये रोटी आपको। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 दिन के बाद ये मेरा पहली रोटी है जो मैं 4 दिन के बाद खा रहा हूँ। तो ये आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है जिनके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई। जब वो सादगी के साथ, इतनी सादगी के साथ अपना रोज़ा अफ्तार करते थे तो हमारे लिए ये बात बड़ी अहम है कि हम देखें कि जिस वक्त हम इफ्तारी के लिए दस्तरखान अपना सजाएं, रंग बिरंगी नेमतें उसमें रखें, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई ज़रूरतमंद, कोई हाजतमंद, कोई मिस्कीन ऐसा तो नहीं है जिसको इस आधी रोटी की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने अर्ज़ किया कि 20 से 30% यूनिसेफ का डाटा है कि 20 से 30% जो है इफ्तारी का जो खाना है वो ज़ाया हो जाता है। तो ज़ाया करना भी गुनाह है, गुनाह अजीम है। इसलिए रिज़्क़ की कदर करें और परहेज़गारी और जो तकवा का मुतालबा अल्लाह ताला करता है रोज़ेदारी से। अदरवाइज़ अल्लाह ताला को कोई ये नहीं है कि हम दिल में फाका रखें, उनको क्या होगा इस चीज़ से। लेकिन ऐसी ये कि अगर इस परहेज़गारी करो, इस तकवा हासिल करो, परहेज़गारी ये है कि इस करो पंडित नफ्स पर काबू। बहरहाल आज के प्रोग्राम में भी 2 होस्ट्स ये प्रोग्राम आप तक
पहुंचाने की सादत हासिल कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जावेद और मेरा साथ निभाएंगी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नफीसा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। रोज़े का क्या हाल है, इफ्तारी का, सहरी का क्या मामूल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रहा है, और जैसा कि हमें बताया गया है कि हमें अपने नफ्स पे काबू करना है, ना कि ख्यून इफ्तार गो तो बस चालू छु करून ख्यून तो सहर छु तो ख्यून। अपने नफ्स पे काबू करके अपने लिमिट्स को देखकर ये देखना है कि जिसके पास खाने को नहीं है उस पे क्या बीतती है, उस चीज़ को महसूस करने के लिए, और कल को उन्हें ये देखने के लिए कि उन्हें अगर ज़रूरत है हमारे से क्या हो सकता है। इस क्या करा इफ्तार छु गसान तिस पे खेवान जन जा आसान खुमसई इत पे खेवान, मगर ती असल मकसद वो नहीं है। असल मकसद है कि हम अपने नफ्स पे काबू कर सके। हम दिन भर अगर रह पा रहे हैं खाने के बगैर, शाम इफ्तार से करा खजर आख खेवान त्रेश कतर से चवान तो ऐसे मिलान सो मजबूरी गसान कि ऐसे के क्यों। हाँ अच्छा आसान सो वो कहते हैं ना, वो आंखें मांग रही होती है। तो उसी चीज पे काबू पाने के लिए दरअसल जो नफ्स की ख्वाहिशात हैं उनको काबू करने के लिए अल्लाह ताला ने ये एक महीना हमें ट्रेनिंग के लिए दिया है कि आप किस तरह से जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उन पे काबू कैसे पा सकते हैं। बिल्कुल, एक तो हम वो काबू पा सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उन्हें हम कैसे मदद करें। और मैं बहुत खुश होती हूँ, रोज़ मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कश्मीर में ही कितने लोग जो है ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, उन तक सुबह सवेरे सहरी के टाइम पे सहरी पहुँचा रहे हैं, इफ्तारी पहुँचा रहे हैं, और हमें इसमें उनका साथ देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो जो भी इन नेक मकसद में उनकी मदद करें, ताकि हमारा असल मकसद तो यही है ना कि हमें ये देखना है कि जिसको ज़रूरत है हम उस तक हेल्प पहुंचा सके। और हम कैसे कर सकते हैं, अब हम हर किसी के घर में तो नहीं जा सकते खाना देने के लिए, लेकिन जो ये कर रहे हैं उनको नेक मकासद में उनकी ज़रूर मदद करें। बहुत खूब। और नफीसा मुझे एक चीज़ बताएं, आप क्या आपको तापसहर के बारे में पता है? बिल्कुल मैं लक्ष्य क्यों रात उस बस सोशल मीडिया पर पारा नगिज ने एक बड़ा खूबसूरत लिखा था, एक हमारे दोस्त ने लिखा था कि ताप सहारा से डी लाख माजिद शुरन मंज अत मन ताप सहारा आसान कॉन्सेप्ट यह आसान पूरे घर के गरस क्या सिक्रेसी सान आमुत थावने ये मामला। तो रात हो से हम तरावी के लिए गए थे, तो मस्जिद में एक छोटा बच्चा मिला मुझे, वो मेरे नेबर का है। तो उससे मैंने पूछा कि रोज़ा था आपका? तो कहा हाँ कि मैं हर 2 घंटे के बाद रोज़ा रखता हूँ। तो ये जो तापसहार वाला मामला है ना, हम बचपन में भी हमने भी खाए हैं, आपने भी, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे एक तरबियत का जो आगाज होता है इन्हीं चीज़ों से होता है, प्रैक्टिस हो जाती है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको भी सहरी के वक्त जगाएंगे, थोड़ा सा ही खाएं वो, उसके बाद 10, 11 बजे, 12 बजे जब उनको भूख लगती है तो थोड़ा वो जो वक्फे से जो ये वो फाका रखेंगे, तो उनसे क्या होगा कि तरबियत होगी उनकी, और इंशाल्लाह आगे चल के वो इस चीज़ को अच्छी तरह से कायम रख पाएंगे। बिल्कुल, जो एक बच्चा अपने घर पे माहौल देखता है वो भी वही चाहता है मैं भी वैसा ही बनूं। मुझे याद है मैं जब छोटी थी, मेरी छोटी बहन तम बू सहर सहर बतन तमिस रोज यह क्यूरियोसिटी सहर खबर क्या क्यों सब अच्छा वह बत क्यों सो ये क्या ये हो सहर। तो फिर ऐसे ही करते बच्चा भी सीखता है। तो कोशिश ये भी रखती है कि बच्चे भी उन्हें भी कोशिश करे कि थोड़ा ही 1 ही घंटा 2 ही घंटा वो भी इस पर सीख सके। बिल्कुल। तो नाजरीन, आप तक जो है हम ट्रैफिक और मौसम के अपडेट्स पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम मौसम की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 4 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द उम्मीद है कि उसके इर्द गिर्द ही रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। वहीं बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। SST रोड पे करगिल से श्रीनगर की ओर छोटे लोड कैरियर्स को चलने की इजाज़त होगी और मुगल रोड बंद रहेगा। नाज़रीन, हम हमेशा आपसे ये गुजारिश करते हैं कि कट ऑफ टाइमिंग्स और ट्रैफिक के लेटेस्ट अपडेट्स मालूम करने के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के इन नंबरात पर ज़रूर राबिता कायम करें जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नफीसा इस अहम जानकारी को हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। और राजा बिलाल बिल्कुल तैयार हैं, उनका रिकॉर्ड किया हुआ ये खूबसूरत कश्मीरी नगमा आया चाहता है। नाज़रीन, इस नगमे को देखिए, इसको सुनिए, महजूज हो जाइए और उसके बाद प्रोग्राम में आज के मेहमानान से आपकी मुलाकात कराएंगे।
پر بلبلا از میانہِ ترٛایے یہ بوزی میون دلبر یہ بوزی میون دلبر چھائے چھائے غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے بُوَتھ رس فرش مخمل شال مارن بُوَتھ رس فرش مخمل شال مارن بہٕ کَرٕ سَے پوش ورشُن جاے جاے بہٕ کَرٕ سَے پوش ورشُن جاے جاے یہ بوزی میون دلبر یہ بوزی میون دلبر چھائے چھائے غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے تٔمِس پٮ۪ٹھِ کِنۍ چھُ اورُک نوٗر پرتو تٔمِس پٮ۪ٹھِ کِنۍ چھُ اورُک نوٗر پرتو بہٕ روزس ہم قدم تس سایہِ سایے بہٕ روزس ہم قدم تس سایہِ سایے یہ بوزی میون دلبر یہ بوزی میون دلبر چھائے چھائے غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے چھُ تٔمی سُنٛد نقشہِ پا میٛانٮ۪ن نَچھن منٛز چھُ تٔمی سُنٛد نقشہِ پا میٛانٮ۪ن نَچھن منٛز بہٕ وندٕ سَے گاش پادن شایہِ شایے بہٕ وندٕ سَے گاش پادن شایہِ شایے یہ بوزی میون دلبر یہ بوزی میون دلبر چھائے چھائے غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے از میانہِ ترٛایے از میانہِ
तुम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK इस प्रत सुबह 8 बजे पे 9 बजन तम बरह रास्त टेलीकास्ट सपदान TD कशर चैनल पे तो प्रोग्रामस मज बोजू तुह कशर बात वन प्रोग्रामस मज वक्त कि करना तुहद मुलाकात सानिस अजकिस मेहमान से मगर आज करो सान इसके मेहमान से हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज एक नहीं दो मेहमान हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। नाजरीन मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यम सात कशीर आय 7 सादात हेत इशाअत दीन के मकसद मगर तम वन पानस सह कार कसब तम मकसद उस यह कि यह जन कशीर हज मईशत ये इक्तसादियात तथ लगे पोचर तम कार अक्सर बेशतर तम कार यम जन गरस मज बिहत इंसान आराम सान हेक करित चूँकि कशीर मज अक्सर आसान शीन सत वत वगैरह बंद तम मूजूब करान गरस मज यम चीज़ यम जन अथ काम यमन लोग पोचर तूत पोचर लोग कशरो कोर अडेप्ट तमें आय यह कार कसब कि यम सात यमो जन योर ओनमुत यह कसब यमो मुल्कों पे यमो शहरों पे यह कसब योर आमुत कशरो कोर सठा कम वक्तस मज तिमन सत कम्पीट तो कैंसन मामलातन मज द्राय यम सात कशर शाल कत करो या कशर कलिन कत करो सह द्राव कैंसन मामलातन मज दुनिया के बेहतरीन शालों खुद ब्रोट बेहतरीन कलिनों खुद ब्रोट तो आज सत प्रोग्रामस मज सोजनी कारीगर यम जन अथ कारस मज सठा महारत रात यम सात मे यमन फोन कोर दोपक तुम पगह ये प्रोग्रामस मज यून यम जिस्मानी तौर खास यमो दोप हैंडीकैप मे दोप हैंडीकैप्ड वन जिस्मानी तौर खास क्या यमो पजी साबित कर दितमुत कि यम जिस्मानी तौर खास यमन दोप मे तमा यह गो कह डिफिकल्टी सुबह दूरदर्शन वातनस क्या इंतजाम थोमुत तेल गाड़ी हुंद सोचो तेल गाड़ी यमो दोप मे कत सह कत कर बह शेयर यमो दोप अगर यमन डिफिकल्टियन हुंद सोचमुत जिंदगी मज जा तेल न वातहाव यमन मकामन कह यमन मकामन व तेल न कर दूरदर्शन फोन बुलावान बहस मेहमान पन्निस जो शोह आफाक शो गुड मॉर्निंग JNK अत मज न बुलावान तेल कहें तो उन दोनों की इस जुरत को हिम्मत को सलाम। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेरी दाएं जानिब है तारिक अहमद मीर साहब जो सोजनी आर्टिस्ट हैं आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में। और अब प्रोग्राम में मेरे लेफ्ट साइड से जो बैठे हैं नसीरुल गफ्फार साहब ये भी सोजनी आर्टिस्ट हैं दोनों का वालिहाना इस्तकबाल है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। बस वन तुहद तारिक साहब गोड़ यो तह नश जान यह जन तुम रात तम सात कत कर फोनस पे कर कत रात जिस्मानी तौर वनो तुम बहुत वन जिस्मानी तौर खास तो तुम कोर्मुत बिल्कुल साबित जिस्मानी तौर खास आसन तो सन नाजरीन जन वनस प्रोग्राम वुचान यसान जान कि तारिक साहब जन ताल्लुक कशीर मज कत इलाकस सत कत गाँवस सत तुहद ताल्लुक तो तालीम तरबियत क्या मामल रो तो जिस्मानी मामल क्या दलील क्या मसला। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पूरी गुड मॉर्निंग JNK टीम का ज़हीर नसीब सान खतर शुक्रिया सोन शुक्रिया तुम तो मौका योर युनुक तो सन कत लूकन तान पन्न लूकन तान वातनानुक मौका जरिए तो मे नाव तारिक अहमद मीर बह रोजान डिस्ट्रिक्ट बडगमिस मन गांव तथ नाव गतपुरा गतपुर बह रोजान तथि बह पलियामुत बड़ियामुत तो प्राइमरी एजुकेशन तै गई पन्निसै गांवस मज तम पत कोर मे हायर सेकेंडरी बडगामस मज तो जिस्मानी तौर बह बचपन से मज मुख्तलिफ मे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो बहरहाल मे कोर मैंने पीछे नहीं देखा है लेकिन एजुकेशन को कंटिन्यू किया। डिसेबिलिटी वन बस बनोन ते कदम रुकावने उसको मैंने कदम बढ़ाने ले लिया। जी जी खूब मैं को ये साबित करने की कोशिश हालांकि पेरेंटन हुंद वो रोद वारिया सपोर्ट डिसेबल लुकन गस आसन पेरेंटल सपोर्ट वारिया ज्यादा सोसाइटल सपोर्ट बिल्कुल आज तो डिफिकल्टी चैलेंजेस सु बेशुमार तथ का गंडा की बहरहाल आपको मंजिल तक पहुंचने की प्यास होगी तो आप ज़रूर पहुंचोगे। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कश्मीर यूनिवर्सिटी से अच्छा माशाल्लाह किया है माशाल्लाह। उसके बाद मैंने जो है टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो कुछ वजूहत की वजह से वहाँ पर थोड़ी सी तम सात JNK मज एक्ट
اچھا جس میں وہ مسکولر ڈسٹرافی جس میں 100% ہوگا تو اس یا میں 90% یا 2 legs جس کی چلو پرابلم اس پہ ہم بات کریں گے ان چیزوں پہ. مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہوا آپ کو وہ نوکری نہیں ملی. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی سوچا ہوتا ہے نا یہ کیسا پلان تم اللہ تعالیٰ کورمت بندہ سند خاطر سہ آسان میں بہترین. اسی پہ آنا چاہتا تھا کہ اگر میں اس وقت مجھے جاب لگی ہوتی تو شاید میں نے 2-3 سکولز میں جانے کا مجھے موقع ملا ہوتا. لیکن جب میں نے آرٹ کو اسٹارٹ کیا, اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, اپنے ساتھ اور سارے لوگوں کو جوڑا, تو میں چھو باسان ہندوستان کانت سجن کان کون جہاں میں نے تو ایسے پروگرام مز نصیر الغفار صاحب تہ جسمانی طور خاص یمن تہ تھوڑا سا ڈسیبلٹی یتھ أسۍ ونان چھِ ڈفرنٹلی ایبلڈ چھِ یم. نصیر صاحب تُہۍ ؤنتو گۄڈٕ ناظریٖن کہ تُہُنٛد تعلق کتھ جایہِ سۭتۍ چھُ, بچپنُک کیٛاہ معاملات روٗد, کیٛاہ چھِ تۄہہِ یُس زن تۄہہِ تکلیٖف چھُ, کیٛاہ تکلیٖف چھُ تہٕ پرنُک لیکھنُک معاملہٕ کیٛاہ روٗد تُہنٛدِس معاملس منٛز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہٕ چھُس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کہ اَسہِ مِلیو آز یَتھ دوٗردرشن پروگرامس منٛز موقعہٕ, گُڈ مارنِنٛگ یَتھ پروگرامس منٛز صُبحٕکِس وقتس منٛز مِلیو اَسہِ موقعہٕ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات کرنس, بیٚیہِ یِم سٲنۍ ناظریٖن چھِ تِمن سۭتۍ تہِ سون روٗبروٗ گژھُن وٕنکٮ۪نس, پیش یُن, سٲنۍ خیالات برونٛہہ کَنہِ تھاوٕنۍ. تِکیٛازِ سٲنۍ یُس زندگی چھِ, سون یُس زندگی ہُنٛد سفر چھُ, یہِ چھُ اکھ ڈِفرنٹ سفر. أسۍ چھِ ڈِفرنٹلی ایبلڈ تہِ, یَتھ أسۍ وَنان چھِ سپیشلی ایبلڈ تہِ. تِکیٛازِ اگر رۄب سٲنِس جسمس منٛز کانٛہہ کمی چھِ تھاوان, کٲنٛسہِ چھِ آسان اَتھٕچ کمی, کٲنٛسہِ چھِ آسان أچھ ہٕنٛز کمی, کٲنٛسہِ چھِ آسان زنٛگہِ رٔنٛگۍ کمی, مگر رۄبن چھِ آسان أمِس منٛز تھایمژ تم کینٛہہ زیادٕ ایبلٹی, ایکسٹرا ایبلٹی یِم نہٕ أکِس نارمل اِنسانس منٛز چھِ آسان کینٛہہ. تتھ برعکس چھُس بہٕ پنٕنۍ اکھ, بہٕ چھُس فیملی کران بِلانگ, یُس میون ٲبی وطن چھُ, ییٚتہِ بہٕ روزان چھُس, ییٚمہِ گامہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ بِلانگ چھُس کران, تتھ چھُ ناو آرتھ, یُس اَسہِ سون تحصیٖل چھِ نزدیٖک یِوان ناربل, ڈسٹرک چھُ میون بڈگام. اور یُس میون پڑھاے ہُنٛد یہِ اوس, یَتس میٲنۍ سٹاٹِنگ ایجوکیشن گٔیہِ پرایمری, مِڈل, ہاے سکوٗل لیول روٗز سۄ روٗز میٲنِس گامسٕے منٛز, پننسٕے گامس منٛز. تِکیٛازِ مےٚ پیوٚو نہٕ زیادٕ سفر دوٗر کرُن کینٛہہ, مےٚ ٲس لوکوموٹر ڈِسیبلٹی, بہٕ اوسُس پانے ہٮ۪کان اورٕ یورٕ پٔکِتھ, مےٚ ٲس نہٕ بیٚکہِ سٕنٛز پیوان ضروٗرت کینٛہہ کہِ, مگر کینٛژھن جاین ٲس ضروٗرت پیوان کم زیادٕ. مگر تمہِ باوجوٗد تہِ پیرنٹل سپورٹ یُس تُہُنٛد طارق صٲب اوس وُنی کران بیان کہِ أکِس ڈِسیبل سٕنٛدِ خٲطرٕ, أسۍ چھِ وَنان ڈِسیبل, مگر ییٚلہِ أمِس ڈِفرنٹلی ایبل چھِ بناوان تَمہِ خٲطرٕ چھُ اکھ پیرنٹل سپورٹ, سوسایٹی ہُنٛد. تِکیٛازِ سوسایٹی منٛز چھِ پیوان أمِس واریاہ چیٖز فیس کرٕنۍ پننہِ گرٕ پٮ۪ٹھٕے, أسۍ وَنو نہٕ سوسایٹی ہُنٛد کینٛہہ, گرٕ پٮ۪ٹھٕے. ییٚلہِ أمِس گرٕ منٛز میلہِ اکھ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ یہِ اپگریڈ گژھِ, ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سٕنٛز مینٹلٹی سٹرانگ گژھِ, أمِس میلہِ اکھ سُہ سٹیج میلہِ أمِس, ییٚمہِ سۭتۍ أمِس لُکھ تہِ وٕچھن پتہٕ تَمہِ نظرِ کہِ نہ یہِ چھِ خاص, أمِس منٛز چھےٚ کیٛاہتانۍ خاص ایبلٹی. مگر ییٚلہِ پیرنٹن ہُنٛد سپورٹ میلیو, بہٕ چھُس پننِس فادرٕ سُنٛد تہِ شُکُر گُزار, پننہِ مدرِ ہُنٛد تہِ, یِم مےٚ باقٕے برادر چھِ تِہُنٛد تہِ چھُس بہٕ شُکُر گُزار. بیٚیہِ خاص کر یُس فرٛنٛڈ سٔرکٕل اوس تِمو تہِ کوٚر واریاہ سپورٹ. کینٛہہ چیٖز چھِ تِم تہِ سوسایٹی منٛز یِوان یِم نیگلیکٹ چھِ کران اَسہِ, ڈِسکرمنیشن چھےٚ پیوان, مگر ییٚلہِ اِنسان تِمن کُن وٕچھِ تیٚلہِ واتہِ نہٕ تتھ منزلس پٮ۪ٹھ کینٛہہ یَتس اِنسانس واتُن چھُ آسان, تیٚلہِ روزِ تٔتی یَتس یہِ آسان چھِ. مگر تِم چیٖز یِم چیلینجز اَسہِ فیس کٔرۍ تِم ترٲے پتھ کُن. یُس اَسہِ پنُن یہِ اوس, اَسہِ اوس ماٹِو تھوٚمُت کہِ أسۍ کرو ایجوکیشن حٲصِل, أسۍ گژھو کُنہِ ڈپارٹمنٹس منٛز ایڈجسٹ, جاب کرو حٲصِل, تاکہِ أسۍ کرو اکھ اِنڈِپینڈنٹ لایف گُزارو أسۍ. مگر تِم چیٖز اِنسانن چھُ آسان سوٗنچمُت پننہِ ذہنس منٛز اکھ, مگر رۄبہٕ سُنٛد نظام چھُ, تٔمۍ سٕنٛدِ نظامس ہیٚکہِ نہٕ چینج کٔرِتھ کٕہٕنۍ, تِکیٛازِ تٔمۍ سُنٛد نظام چھُ سُہ کہِ سُہ چھُ اعلیٰ درجُک. تہٕ تَمہِ باوجوٗد ییٚلہِ اَسہِ ایجوکیشن تہِ کٔر, گریجویشن کٔر اَسہِ GDC بیمناہس منٛز, تَمہِ باوجوٗد کوٚر اَسہِ پتہٕ ITI أتھۍ ہینٛڈ ایمبراڈری منٛز, وومینٕز ITI بیمناہس منٛز, روٗدۍ أسۍ أکِس ؤرِیَس تَتہِ کٔر اَسہِ ٹرینِنٛگ. گریجویشن کٔرمٕژ, اہن حظ, سا گریجویشن باوجوٗد کرنہٕ پتہٕ کوٚر اَسہِ ڈِپلوما تہِ اَتھ منٛز. پتہٕ تَمہِ پتہٕ ییٚلہِ اَسہِ ڈِپلوما کوٚر, أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ اوس اکھ پرایویٹ ITI چلان, شاینِنٛگ سٹار پرایویٹ ITI, یُس کُنڈہسی پٮ۪ٹھ لوے پورہ چھُ, ییٚمِچ سُپرِنٹینڈنٹ چھےٚ توحیٖدا اختر. تہٕ تِمو دیُت اَسہِ موقعہٕ تَمہِ وِزِ, تُہۍ کٔرِو حظ ایز اِنسٹرکٹر کٲم, تِکیٛازِ تِمو وٕچھ سٲنۍ ایکٕسپیٖرینس آز سوزنہِ آرٹس منٛز یۄس رِلیٹِڈ چھِ. تِکیٛازِ یۄس سٲنۍ سکوٗل ایجوکیشن ٲس یا باقٕے کالیج ایجوکیشن ٲس, تتھ دوران تہِ یُس اَسہِ پونٛسہٕ اوس پانس پٮ۪ٹھ لگان کالیجس منٛز, سُہ اوس أسۍ پانے کران أرٕن ییٚتھۍ کامہِ پٮ۪ٹھ, تِکیٛازِ أسۍ ٲسۍ پنُن پان ایمپاور تہِ کران, مگر یورٕ ٲسۍ ایجوکیشن تہِ کران, اکھ کلاس ٲسۍ حٲصِل کران أسۍ. تِکیٛازِ وٕنکیٚنس چھُنہٕ اکُے أکے چیٖز سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان پٔکِتھ
کہین تکیاز یپٲرۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس خرچات چھِ واریاہ پیرنٹ یِم آسان چھِ تِم کۭتِس تہِ واتان اگر نہٕ بَچَس چھِ کینٛہہ چیٖز تھاوٕنۍ وٕنکٮ۪س پانَس تہِ مَدِ نظر ییٚمہِ سۭتۍ پیرنٹَن اکھ سپوٹ میلہِ اکھ اِکنامِک سپوٹ میلہِ کم از کم اگر نہٕ سُہ سپوٹ ہیٚکہِ دِتھ مگر پَنُن پان گژھِ ہٮ۪کُن چلٲیِتھ تہٕ تِم چیٖز سانہِ خٲطرٕ مےٚ ووٚنو تۄہہِ سُہ یہ کون آیا روشن ہو گئی محفل جس کے نام سے مجھے باسان کہ آج کی ہماری محفل میں 4 چاند لگائے ہیں آپ دونوں نے، آپ دونوں کی موجودگی نے، آپ دونوں کے فن نے، اور یہ جو فن پارے آپ نے ساتھ لائے ہیں ان پہ ہم ضرور بات کریں گے اس پروگرام کے دوران، جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنے گئی وہ تو ات فنس ستن منسلک. بالکل طارق صاحب، میرا اب یہی سوال تھا کہ بولوں کہ تو پھر پوسٹ گریجویشن اردو میں آپ نے پوسٹ گریجویشن کیا اور اس کے بعد آپ نے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا. اب وہاں تو وہ سلسلہ ہو نہیں پایا، تو پھر یہ سوچ دی آرٹ کی طرف کیسے آپ کا مطلب کیسے رجحان ہوا، کیا رہا تھا سلسلہ، وہ بتائیے. 2010 میں جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد میرا جو فادر ہے وہ ماسٹر آرٹزن ہے اس کا. اچھا. تو اچھا یہ آرٹ تم سے نش ہیچمت چونکہ وندس موروسی تیل موروسی تہ فرمو وندس شین ہنا واریاہ زیادہ پیوان تو تمہ پتہ بچہ اندرے بیہان خاص کر یم پرسن ود ڈسبلٹیز کوچنگن ہیکان گژھت کی تو پتہ اتی فادرس نش ہیچان چونکہ 3 بدر 3 پرسن ود ڈسبلٹی. اچھا ترشونی بائی بارن اس پرابلم تو پتہ ہیچ تتی تو بوڑ ہیو بوائے گو خدا صبس پیارا 2019 میں وہ وفات پا گئی. تو 2010 میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ہی آرٹ کو جو ہے پروموٹ اور ریوائیو کرنے کی کوشش کروں گا. تو میں آ ذہنس من بہ کر گھر پہ ہی اسٹارٹ. تو آیا میں گھر تو بات کی تو انہوں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگے گا کر لو. تو میں نے اسٹارٹ کیا. اسٹارٹنگ کے دوران بھی مجھے بہت سارے چیلنجز ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ تم سات کرا میں رجوع ہینڈی کرافٹ آفس بڈگام تو تتہ اس صاحب بہت تمو دوپ گوبرا یہ آسان نارملن ہز قیمت پرسن ود ڈسبلٹیز اخ نوتوان کیا ہیک کرت. بہرحال بیٚیہِ گئی مایوسی اتھ تو مگر یہ بنو تو ہتھیار، یہ بنو ہتھیار کیونکہ جب بھی میں سوتا تھا اور ہر صبح میری ہر نئی امید ہوتی تھی. تو پھر میں نے اتھ مز آو سمارٹ فون آ یور تو میں کر کوشش تھوڑا پیسہ بچا کے ایک فون لے لیا. تو فون حض یتھے میں نیو تو میں کر پروموٹ کرنے کی کوشش تھرو سوشل میڈیا. جو ہی میں نے اپلوڈس اپنے پکچرس وغیرہ کیے تو تم پتہ کر میں ایک آرگنائزیشن اپروچ دہلی بیسڈ آرگنائزیشنس میگزمم ایمپلائمنٹ ٹو سرو دی ہینڈیکیپڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تمو دوپ أسۍ حظ چھِ کران پرسن ود ڈسبلٹیز آرٹزن یم تہِ پروڈکٹ بناوان تمن تم پروموٹ کران. تو جو ہی میں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا کام شروع ہوا تو سلسلہ یہی سے شروع ہوا اور کامیابی. اللہ تعالیٰ دن تہ بڑے یہ سا رتبہ یم سات کوشش کرو، مگر یہ ساری کھت بوڑ چیز کہ انسان کوشش کرے. اگر انسان دل برداشت گھے اک نفرن وون ہے نہ بیٚکہِ نفرن دوٚپ نہ تۄہہِ اوسوٕ دلس منٛز یہ ارادٕ کوٚرمُت کہ نا مےٚ چھُ کرُن یہ. نصیر صٲب، سپیشل ہینڈس آف کشمیر یہ اکھ سُہ ناو یم زن اصلی تۄہہِ مشہوٗری کٔر طارق صٲبس تہِ تۄہہِ تہِ. سپیشل ہینڈس آف کشمیر، سپیشل ہینڈس آف کشمیر متعلق ؤنتو تُہۍ یہِ کیٛاہ چھُ یہ کوشش کیٛاہ ٲس، یہ منظم کوشش کیٛاہ ٲس، یہ اجتماعی کوشش کیٛاہ ٲس، اتھ متعلق کٔرتو. ایکچولی اس یہ سپیشل ہینڈس آف کشمیر اکھ یونٹ چلان یمیُک اونر سن طارق احمد میٖر صٲب. یمو یہ سٹارٹ کوٚر أکہِ گرٕ پٮ۪ٹھ یتھ منٛز 3 افراد سٲنۍ 3 برادر ٲسۍ ڈسیبلٹی رِلیٹڈ تِکیازِ یِم ڈسیبلٹی بِلانگ ٲسۍ کران. تتہِ سوٗت یہِ کنسیپٹ امیُک سپیشل ہینڈس آف کشمیر تِکیازِ اتھ پیٚو ناو تہِ تھاوُن سپیشل ہینڈس آف کشمیر. اکھ چیٖز تۄہہِ چھُنہ باسان کہ یُس زن یہِ ناو اتھ تھاو ناو یہِ اوس بڑٕ خوٗبصوٗرت ناو کیازِ کہ سپیشل یہِ چھُنہٕ ہُہ سپیشل کینٛہہ، یہ سپیشل، یہ واریاہ خاص. بالکل تمے کِنہِ یُس کنسیپٹ دِنہٕ وول اوس ماشاء اللہ أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ اوس رۄبن دیُتمُت واریاہ اعلیٰ. ہر کُنہِ معاملس منٛز یتھ معاملس منٛز تہِ أسۍ یژھو سونٛچُن کینٛہہ کہ أسۍ ہٮ۪کو کانٛہہ چیٖز کرو أسۍ نوٚو تتھ منٛز چھُ أمۍ سُنٛد مشورٕ آسان ہمیشہِ کے لیے الگ. تہٕ پتہٕ ییٚلہِ یِمو یہِ کنسیپٹ دیُت ییٚمہِ وِزِ یِم گرسٕے منٛز ٲسۍ پتہٕ وارٕ ییٚلہِ یِم مارکیٹس منٛز درٛایہِ ییٚلہِ یِم سٹیٹ نٮ۪بر درٛایہِ کنسیپٹ میلیو. بہٕ اوسُس آلریڈی گرِ یہِ کٲم زانان، مےٚ اوس أتھۍ منٛز ڈپلوما تہِ کوٚرمُت، مگر طارق صٲبس سۭتۍ گوٚو اَسہِ یِتھٕے کٔنۍ فون کنٹیکٹ. أمۍ تہِ بوٗز فلٲنۍ نفر چھِ
ییٚمہِ گامُک چھُ نفر یہِ چھِ یہِ کٲم ہم زانان خیال ہم خیال أمِس باسیو کہِ وۄنۍ چھِ یہِ تِکیٛازِ یِم سٲنۍ خیالات ٲسۍ وۄنۍ چھِ یہِ اَتھ چھِ چینج اَنٕنۍ اَتھ چھِ اکھ سپیشل یہِ دِنۍ تہٕ تَمہِ باوجوٗد ییٚلہِ یِمو اَسہِ سۭتۍ کنٹیکٹ کوٚر أسۍ گٔے أمِس نِش اَسہِ وٕچھ أمۍ سٕنٛدۍ یِم چیٖز کہِ یہِ کَتَس کَمَن جایَن چھُ گوٚمُت أمۍ کَتَس چھُ پَنُن ناو وٕنکٮ۪نَس کَمَن سٹیجَن پٮ۪ٹھ چھُ أمۍ پَنُن ناو رِپرٛزَنٛٹ کوٚرمُت تہٕ تِم چیٖز وٕچھِتھ پَتہٕ اَسہِ آو اکھ کَنسٮ۪پٹ أسۍ گٔے ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس نِش مگر کینٛہہ چیٖز ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز آسہِ اَسہِ کینٛہہ رُکاوٹہٕ تہِ بَنان مگر کینٛہہ رُکاوٹہٕ بٔنِتھ کینٛہہ آفِشَل ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ آفِسَر آوُٹ آف ویز تۄہہِ ہیلپ کران مگر تِم ٲسۍ بِلکُل رۄبَن اوس تِمن مان ژٕ یوٗتاہ اِنتہٲیی ٲسۍ تِم نرم آسان کہِ تِم ٲسۍ دَپان تُہۍ ؤنِو اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن أسۍ کیٛاہ کَرو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تُہۍ آیوا کہِ سپیشل کیٹَگٔری منٛز آیا آٹِزن آسہِ برونٛہہ کَنہِ تُہۍ ؤنِو تُہۍ کیٛاہ چھُو یَژھان مگر تِمن منٛز چھُ اکھ خاص آفِشَل یُس وٕنکٮ۪نَس ڈایریکٹر آف جموں اینڈ کشمیٖر ہینڈلوٗم اینڈ ہینڈی کرافٹٕس چھُ محموٗد شاہ صٲب بِلکُل یِمو اَسہِ واریاہ اَتھ منٛز واریاہ مان ژٕ اِنتہٲیی ہیلٕپ کوٚر کہِ تِمو دوٚپ تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان اَسہِ دوٚپُس سر أسۍ حظ چھِ یژھان أکِس جَنڈَس تل یُن یُس اَسہِ پَنُن اکھ الگ اکھ یہِ چھُ مان ژٕ یوٗنِٹ بنومُت أکسٕے یَتھ تل سُہ پَتہٕ بَنایہِ اَسہِ کارپوریٹِو سوسایٹی یَتھ ناو چھُ سپیشل ہینڈٕس اِنکلیوٗسِو سوزنی کرافٹ ویلفِیر یۄس وٕنکٮ۪س رجسٹٲرڈ چھِ انڈر گورمینٹ ایکٹ أسۍ کرو اِنشاءاللہ نصیر صٲب یِم زن تُہۍ فن پار چھِ یِمن متعلق تہٕ بیٚیہِ یِم زن تۄہہِ اِنوویٹِو ڈِزاینٕز کٔرمٕتۍ چھِ تِمن متعلق کرو أسۍ ضروٗر کتھ مگر پروگرام میں اس وقت ناظرین وقت ہو چلا ہے کہ اخبارات کی سرخیاں ہم آپ تک پہنچائیں اخبارات کی سرخیوں کے بعد ہم جو ہے سلسلہ کلام اپنے مہمانان کے ساتھ جاری رکھیں گے نفیسہ آپ شروع کریں میرے پاس اردو روزنامہ ہے اس سے خوش آئند خبر ہے ڈرائیوروں سے کرایہ پر بحث کرنا بند سستے کرایہ پر سفر شروع 72 روٹس پر بیٹری پر چلنے والے 4 سیٹوں والے 350 آٹو رکشہ ہر طرف نظر آئیں گے ایک اور خبر اسی اخبار سے مرکزی حکومت 3 مہینے کے اندر حج کمیٹی آف انڈیا کی تشکیل کرے سپریم کورٹ جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی خبر ہے جعلی دستاویزات پیش کر کے انکم ٹیکس بچانے والوں کو کمشنر انکم ٹیکس کی جانب سے انتباہ 31 مارچ رات 12 بجے تک انکم ٹیکس سرکاری خزانے میں داخل کریں بصورت دیگر کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے سرخی ہے لارج ڈیفیسٹ بٹوین ڈیمانڈ اویلیبلٹی آف آرگنز ٹیشوز ان JK پرنسپل GMC جموں سیز GMC ورکنگ ٹو اسٹارٹ ڈیسیزڈ آرگن ڈونیشن فرام برین ڈیڈ پرسنز جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی سرخی ہے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے محکمہ صنعت و حرفت کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی افسران کو گزشتہ برس میں ریکارڈ کی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے اور سٹارٹ اپ کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے مضبوط ماحولیاتی نظام تیار کرنے کی تاکید کی اسی اخبار سے ایک اور سرخی پارلیمنٹ کی ایوان بالا نے جموں کشمیر فائنانس بل کو منظور کر کے واپس بھیج دیا اردو روزنامہ میرے پاس ہے اس سے سرخی ہے سول انتظامیہ میں پھیر بدل 13 JKAS افسران کے تبادلے تقرریاں جی ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی شہ سرخی ہے کیری ریفارمز ٹو میک پاور سیکٹر روبسٹ ریزیلینٹ لیفٹننٹ گورنر چیئرز ہائی لیول میٹنگ ٹو ریویو JNK's پاور سینیریو آخری روزنامہ میرے پاس ہے جس میں فیس ٹو فیس کے عنوان سے ایک خبر ہولی منتھ آف رمضان ری انفورسز نیسیسٹی ٹو ایٹ سمپل نیچرل ڈائٹ شن پروسیسڈ فوڈز اینڈ ڈو رائٹیس ڈیڈز ٹو پلیز آرٹ کریٹر اور ایک آخری اخبار میرے ہاتھ میں اس اخبار کی سرخی کشمیر میں سیاحوں کی مہمان نوازی کا ذکر عالمی رپورٹ میں وادی کو دنیا بھر میں سب سے محفوظ ترین جگہ قرار دیا ہے تو کشمیری مہمان نوازی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک تمغے کی بات ہے ایک فخر کی بات ہے کہ ہماری جو مہمان نوازی ہے ہمارا جو یہاں پہ سیاحتی ڈھانچہ ہے اس میں بھلے ہی کمی ہو سکتی ہے لیکن جو ہم برتاؤ کرتے ہیں سیاحوں کے ساتھ اس برتاؤ کے لیے جو ہے دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے اس کے لیے خراج تحسین کے حقدار ہیں وہ سبھی لوگ جو سیاحتی سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ آج پروگرام میں تشریف فرما ہیں 2 سوزنی آرٹسٹ طارق احمد میر صاحب اور نصیر الغفار ان دونوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یُس زن یہ آرٹ چھُ اتھ کن کت کن گیو ترغیب وۄنۍ چھِ اکھ چیز یژھو تۄہہِ نِش زن تۄہہِ چھو دۄشوٕیو کوٚرمُت پوسٹ گریجویشن آپ نے اردو میں پوسٹ گریجویشن کی ہے نصیر صاحب نے ہسٹری میں پوسٹ گریجویشن کی ہے تو یم زن
اکثر بیشتر چھِ وَنان کہ یِم زَن ییٚتہِ اَسہِ آرٹِزنٕز چھِ نا کٔشیٖرِ منٛز یِم چھِ اکثر ان پڑھ اکثریت تِہنٛد وۄنۍ چھُ ہیوٚتمُت تھوڑا بہت رُجحان گژھُن تُہۍ ؤنۍتو مےٚ پوٚرمُت لیوٚکھمُت آرٹِزن تہٕ ان پڑھ آرٹِزن فرق کَتٮ۪تھ باسے تۄہہِ؟ بالکل یِتھ پٲٹھۍ زَن مےٚ عرض کوٚر سمارٹ فونُک کوٚر مےٚ استعمال تَمہِ ساتہٕ اوس اکھ کنسیپٹ زِ لُکھ ٲسۍ سیلفی دِوان زیادٕ پَہن یا باقٕے چیٖزے دِوان مےٚ تہِ آو شروٗعس منٛز آو مےٚ تہِ کرٹسزمُک سامنہٕ کرنہٕ زِ سیلفی دِیِو باقٕے چیٖز دِیِو یہ کیٛاہ کر رہے ہو آپ تو مےٚ کوٚر مگر مےٚ اوس أنٛدرٕ سُہ جوش سُہ جذبہٕ امیُک تہٕ مےٚ کوٚر یہِ تہٕ وننُک مقصد چھُ یی زِ ایجوکیٹڈ تہٕ ان پڑھس منٛز چھِ یہِ فرق زِ مےٚ کوٚر واریاہ رِسٲرٕچ واریاہ اتھ متعلق گوٗگل کوٚر مےٚ یوٗز حظ مےٚ کوٚر رِسٲرٕچ یتھ منٛز مےٚ نٔے نٔے ڈِزاین وٕچھ یا مےٚ وٕچھ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو کریٹِوٹی اتھ منٛز پٲدٕ نیاپن کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ کینٛہہ خاص دِتھ چونکہ کسٹمرس کچھ چاہتے تھے کہ ان کو کچھ نیا ملے ایک تو ہم اپنی روایت کو برقرار رکھیں اور روایت سے تھوڑا ہٹ کے بھی ہم لوگوں کو کچھ دے دیں تو اس کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے اور ایک ایجوکیٹڈ بندہ تِکیٛازِ واریاہ آرگنایزیشن واریاہ این جی او چھِ کٲم کران تِمن نِش واتنہٕ خٲطرٕ چھُ میل کرُن تِمن نِش واتنہٕ خٲطرٕ چھُ واٹس ایپس استعمال کرُن یہ ضروری ہے کہ ایک بندہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. بہت خوب. ہم نصیر الغنی صاحب غفار صاحب سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے ہسٹری پڑھی تو ان کو ضرور ہم ہسٹری کے حوالے سے پوچھیں گے کہ یہ جو شال کی ہسٹری ہے یہ کتنی پرانی ہے کشمیر میں. جو میر سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فن لایا یہاں پہ اس کے بعد اس میں کیسے یہ جو ترقی کا دور دیکھنے کو ملا وہ اس دور کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب گڈ مارننگ ایجوکیشن کا سیگمنٹ لے کر کے تیار ہیں. ان سے ہم جانیں گے کچھ خاص باتیں ایجوکیشن کے حوالے سے اپنے بچوں کے حوالے سے ان کے مستقبل کے حوالے سے ان کی نشوونما اور تربیت کے حوالے سے. اور اس کے بعد آج کے ہمارے جو دو مہمانان ہیں طارق صاحب اور نصیر صاحب ان سے سلسلہ کلام جاری رہے گا. گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب. آج ہم بات کریں گے اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہم پہنچیں گے کہاں. جب تک گولز نہ ہوں زندگی میں تو ہم لڑ کس کے رہے ہیں، ہم محنت کس کے لیے کر رہے ہیں. اگر دو ٹیمیں آپس میں میچ کھیل رہی ہوں، فٹ بال ہو، ہاکی ہو، کوئی ہو، اور لاسٹ مومنٹ پہ گول پوسٹ ہٹایا جائے گا تو وہ بال کو کریں گے کیا. دیکھیے جب تک زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو وہ مقصد کے لیے ہم نرچر بائی نیچر کہتے ہیں. بچوں کے لیے گول سیٹنگز مسٹ ہے. وہ پیرنٹس اور ٹیچرز کا کام ہے کہ ان کو دکھائیں بیٹا واٹ آپشن زندگی میں. آپ بولیے، آپ ایسا نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں بنا اب تمہیں ڈاکٹر ہی بناؤں گا. بچہ کہتا ہے میرا بالکل انٹرسٹ اس میں نہیں ہے، تو انٹرسٹ نہیں ہے تو کرو. ہم کہتے ہیں جس میں تم ویک ہو اس کے 5 ٹیوشن لگائیں گے مگر تمہیں وہی بنائیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہمارے پاس گول سیٹنگ کرنے کے لیے جب وہ گول سیٹ کیا ان کو چھوٹے چھوٹے گولز میں بنا کے کامیاب کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں گے ایک چھوٹے بچے کی ریئل سٹوری میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک 7 سال میں سنگاپور میں 50 لاکھ کی کنٹری ہے ٹوٹل. وہاں پہ یہ بچہ کہہ رہا ہے میں بھی سوئمر بنوں گا. اولمپک باپ نقلی اولمپک وہ میڈلز پہناتا ہے اس کو، کہتا ہے ٹھیک ہے. دیکھتا ہے جب اس کی وہ ہے کہتا ہے پڑھائی میں نمبر 1 مگر بیٹا میرا گول یہ ہے. پھر دیکھیے مائیکل فلپس دنیا کا نمبر 1 اس سے یہ آٹوگراف لینے جاتا ہے. کہتا ہے 4 سال بعد 10 سال کا بچہ آپ کے ساتھ میں ہوں گا جو اگلا اولمپک ہوگا. وہ جو اگلا اولمپک کے لیے یہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے اور اگلے اولمپکس میں دنیا کے نمبر 1 اس میں ہوتا ہے. There is Pareto. And then I took him seriously. At the times he had to achieve, target that I put him against the American 4As. Want to come back? No. He might cry, he might what, but no, Mom. If I come back, I'm not going to get to the Olympics. That was his target. 2012 میں جس سے اس نے آٹوگراف لیا تھا، کہا تھا میں بھی 2012 میں آپ کے ساتھ ہوں گا، تو بالکل 8ویں نمبر پہ اس کا نام ہے جوزف اسکولنگ. اس میں تھا وہاں پہ سوئمنگ میں کیا کہا آپ کو پتا آٹوگراف لیا تھا 4 سال پہلے. اب اگلے 4 سال کے بعد میں آپ کو ہراؤں گا 2016 میں. دنیا کا سب سے بڑا جو سوئمر ہے اس کو ہرانے کے لیے یہ 20 سال کا لڑکا جس سے آٹوگراف آپ دیکھیے اب یہ دنیا کو آٹوگراف دے رہا ہے کیونکہ اس نے مائیکل فلپس کو ہرایا.
स्टेज पे 50 लाख की आबादी वाले कंट्री से एक छोटा बच्चा इसमें रोल, वो देखिए माइकल फिलिप्स जिससे इसने पहले 8 साल पहले वो ऑटोग्राफ लिया था, आज 2nd नंबर पे है। ऐसे गोल सेट कराए जाते हैं। जब गोल सेट कराए जाते हैं तो माँ बाप का रोल भी है, बेटा क्या बनोगे बड़े होकर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना चाहते हो, उसको बताइए, देखिए उसमें रुचि कहाँ की है, इंटरेस्ट कहाँ की है, इंक्लिनेशन कहाँ का है, एटीट्यूड कहाँ है, एप्टीट्यूड कहाँ की तरफ है, फिर नर्चर कीजिए, फिर उसमें ठीक है बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना ये। अब देखिए इस तरीके से हम करा सकते हैं बच्चों को। अगर आप करेंगे तो देखिए कहीं से हम सेब से अंगूर नहीं निकाल सकते, अंगूर के पेड़ से अंगूर निकलने दीजिए, आप देखिएगा करेंगे बच्चे, उनको वही चीज जमीन में आप देखेंगे वो सारी चीजें कराई जा सकती हैं। बच्चों को एनकरेजमेंट दे दीजिए, मगर पहले गोल सेटिंग मस्ट है लाइफ में कामयाब होने के लिए। और छोटे छोटे गोल्स हैं, ये कराए जा सकते हैं थ्रू वर्कशॉप्स, बताया जा सकता है टीचर्स को, बच्चों को, थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर कामयाब होना 21वीं सदी में, तो आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं हम अपने मेहमान से, नसीरुल गफ़ार। आपसे जानना चाहेंगे, आपने हिस्ट्री में मास्टर्स किया जिसके बारे में हम सेगमेंट पे जाने से पहले बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे जो शॉल है इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए। कश्मीर में क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे ये आया, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जहाँ तक मैंने पढ़ा है हिस्ट्री के बारे में, जो शाल की हिस्ट्री है तो जो कि ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे आए थे, जब भी वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि लोगों के पास कोई ऐसा काम नहीं था। जब वो जब वो घरों में बैठे हुए थे विंटर्स में या विंटर्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे काम के 2 सीज़न रहते हैं, जो मार्च अप्रैल जहाँ पे अब खेतीबाड़ी का होता है, और जो उसके बाद आता है सितंबर का महीना, तो उसमें काम, तो बीच में जो सीजन्स रहते तो वो बैठने के रहते। तो उन्होंने उसके बारे में देखा। जब वो लद्दाख गए, मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ, तो लद्दाख पे उसको एक सॉक्स उस टाइम गिफ्ट किया गया। तो उन्होंने सोचा कि ये सॉक्स किसका बना है, उनसे कंसेप्ट, मीर सैयद हमदानी साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, मीर सैयद हमदानी की बात कर रहा हूँ कि तो उन्होंने ये कंसेप्ट वहाँ से लिया, ये सॉक्स किस चीज़ के बनाए हुए आपने। तो फिर उन्होंने बोला कि ये एक गोट है, तो फिर वहाँ से इसका नाम आया पश्मीना गोट। फिर वहाँ से कंसेप्ट आया, श्रीनगर में इंडस्ट्री बनी, शाल इंडस्ट्री जो यहाँ पे बनी है, तो फिर वहाँ से शाल का बनना हुआ। पहले चादर बना करते थे, तो फिर उसके साथ साथ शॉल का भी कंसेप्ट आया। फिर उसके बाद उन्होंने काम का कंसेप्ट लाया, तुर्की से कुछ कारीगर लाए, ईरान से कुछ कारीगर लाए, ब्रिटेन से कंसेप्ट ऐसा मिला कि मार्केटिंग पे फिर फोर्स रहा, जो कि फॉरेन कंट्रीज रही। जब वो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि एम्ब्रॉयडरी की शाल से यहाँ पे, तो वो एम्ब्रॉयडरी के शाल वहाँ पे यहाँ से वो बाई करते थे। तो फिर जब इसकी मार्केटिंग बढ़ी तो लोगों का रुझान इसकी ओर और बढ़ने लगा, क्योंकि जो यहाँ की बेरोजगारी थी, जब मैंने खुद इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए, मैंने उसको लिखा कि जब 1300 से लेकर तो 21st सेंचुरी तक, तब से लेकर आज तक जो बैकबोन थी कश्मीर की, बैकबोन इकोनॉमी की, वो थी क्राफ्ट था। क्योंकि मेन क्राफ्ट, क्योंकि अभी जो हमारे ऑर्चर्ड से गार्डन है, जो अभी कुछ साल ही हुए जब इसमें पैसा आना लगा, लेकिन जो मेन यहाँ की इकोनॉमी थी, जो यहाँ पे हो रही थी इकोनॉमी की, वो शॉल की थी। शॉल में आता था हमारा वो कारपेट भी आता था, चेन स्टिच का भी आता था, हाँ, ये जो खत्म बंद आता था, लकड़ी का जो क्राफ्ट है, ये चीजें आती है इसमें। तो ये सारे आते हैं। शॉल वीविंग का कंसेप्ट मिला। फिर यहाँ पे जो लूम्स आए, जो बाहर से कारीगर यहाँ पे मंगाए गए लोगों को सिखाने के लिए। जब लोगों ने जल्द ब जल्द ये काम सीखा, तो फिर यहाँ के मास्टर क्राफ्ट्समैन बन गए। तो बड़ी अच्छी बात कि एक वो जो मुतबरक हाथ थे जिन्होंने इस फन को शुरू किया, वहाँ से चलते ये स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर के हाथ में आ गए। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, दपा यूत काल इन सात शायर हजरातन बुलावान पन्निस प्रोग्रामस पे वन पन्ने कलामुक नमून। ये कि सात आज कशीर हिंद बेहतरीन 2 आर्टिस्ट तारिक साहब ते नसीर साहब ते जन तुम मतलब बिल्कुल जन ब्रोट कन ये टेबल यथ पे तह करित शाल, इन शालन मुतलिक करह कथन। ये सारे खुद बेहतरीन जन तुम थमित
اچھے تھمتن کی شال تہند یم زن تھمت بالکل یہ اچھا یہ تہ اخ یت کیا یہ کام چھا طارق صٲبن کٔرمٕژ کہ نصیر صٲبن کٔرمٕژ یہ سر اس پانے کرمژ ماشاء اللہ اوہ 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 یہ پلس میں سر اتھ ونان پل ڈیزائن سر پلدار بارڈرز مل چھا آسان نفیسہ کو ان چیزوں کی پہچان مجھ سے زیادہ ہے کیونکہ ان کا تعلق ہے ایسی ہی اچھا یہ تہ بیاکھ یتھ کیا ونان حظ یتھ ڈیزائن سر یہ کیپس مز ترٛٲوِتھ یہِ چھِ أنٛدۍ دِوان ڈیزائن ترٛاونہٕ کیپ ڈیزائن چھِ ونان سر اچھا اتھ ونان کیپ کیپ ڈیزائن سر یہ زیادٕ گژھان ونکیٚنس ویڈنگ سرمنین پٮ۪ٹھ یوٗز یم چھِ آسان مہرنہِ وارنہِ تمن خٲطرٕ تم چھِ گفٹ یِوان کرنہٕ سر اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء امہِ علاوٕ کوٚر اَسہِ نٔے ڈِزاین یَتھ منٛز کریٹ یَتھ منٛز اَسہِ کُشن کور ڈِمانڈ کانسیپٹ بالکل نوٚو کشن کور سوزنی اچھا اتھ ونیُک تام گژھان ہسا یہ اتھ کران مشین کٲم یا چین سٹچ کران اچھا وۄنۍ کوٚروٕ تۄہہِ سوزنی اَسہِ کٔر اَسہِ سوزنی مگر سٹاٹس کرے اَسہِ سِلکس پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو تھوڑا کسٹمرس تھوڑا کاسٹلی تمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ کاٹن یوٗز تہٕ تمہِ کِنۍ گوٚو اتھ تھوڑا کاسٹ اچھا اتھ چھُو تۄہہِ یِم أنمٕتۍ کینٛہہ ڈِزاین یِم زن اچھا یِم چھِ لۄکٹٮ۪ن یِمن پِلوون خٲطرٕ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے پوٹلیز بھی بنائی ہیں یہ چھُ اَسہِ بیاکھ ڈِزاین ہن یُس زن تۄہہِ اتھ أتھۍ سوزنی یُس زن أتھۍ امہِ خٲطرٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ خوٗب یہِ چھُ طارق صٲبس اتھس کیٛاہ تہِ اکھ یہِ کیٛاہ یہِ چھُ یہِ گۄژٕر ہِش یتھ چھِ پوٹلی نیبرِم ونان ییٚتہِ چھِ أسۍ اتھ گۄژٕر ونان حظ تہٕ تِمن چھِ یہِ لگان حظ تیٚلہِ ٲسۍ نا مطلب تُہۍ چھُو امہِ سۭتۍ چھِ گژھان اَسہِ پرٛون سُہ اکھ تٲریٖخ تہِ زِندٕ تیٚلہِ ٲسۍ آسان گۄژٕر تہٕ گۄژرِ منٛز ٲسۍ نا تھاوان پونٛسہٕ امِچ جاے رٹوان بٹوَن نتہٕ اوس اچھا طارق صٲب یہِ چھُ اَسہِ بیاکھ تُہُنٛد اکھ فن پارٕ اتھس کیٛاہتھن یہِ تہِ ہاوو أسۍ پننٮ۪ن ناظریٖنن سۭتۍ کرو یہِ شیر پشمینا نیم دو شال تُہۍ وٕچھِو یۄس زن یہِ باریٖک کٲم چھِ یہِ چھُ اتھ چھُ پٔزی اسہِ لگان اتھ خوٗنی جگر یُس زن یہِ أسۍ پتہٕ ولان چھِ بڑٕ شوقہٕ سان بڑٕ مایہِ سان محبتہٕ سان یِتھے کٔنۍ چھُ ہسا یہِ اسہِ بیاکھ بڑٕ خوٗبصوٗرت نفیسہ یہِ چھُ بڑٕ یہِ چھُ ویسے تُہنٛدٕے کٲم زیادٕ اسہِ گژھِ آسُن رنگا تہٕ تُہۍ چھِو آسان وٕچھان یِم کٲم وٲم وغیرہ ماشاء اللہ یہِ چھِ بڑٕ زبردست کٲم یتھ کیٛاہ چھِ یہِ چھا سٹال یہ جاماوار سٹال سر جاماوار سٹال یتھ چھِ آل اوور کٲم کٔرِتھ اتنا خوبصورت ہے دور سے لگتا ہے پرنٹ ہے لیکن جب سامنے دیکھتا ہے کہ اتنا باریکی کام کیا ہوا ہے ونکس سر یہ یت پہ کران پریزنٹ ونکس اچھا یہ لانگ پروسیس سر ات پہ کران ونکس سٹیٹ ایوارڈ کران ونکس تیاری سر سٹیٹ ایوارڈ پشمینا سر یہ پشمینا جاماوار پشمینا جاماوار سر ات لگ نیئر اباؤٹ 1 year لگہِ اتھ سر بناونس 1 year لگہِ اتھ بناونس ات گوٚو نیئر اباؤٹ اکھ رٮ۪تھ أسۍ کٲم کران تہٕ یہِ چھِ أسۍ پانے بناوان سر یہِ چھِ بناوان ڈِول سایڈٕڈ سر اچھا یہ بوتھ سایڈٕڈ اچھا اتھ نیران دۄشوے بٕتھۍ اچھا بیٚیہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ یِم زن تۄہہِ کینٛہہ ایوارڈٕس تٔرمٕتۍ چھِ تِمن مُتعلق تہِ أسۍ کرو سٲنِس ٹی وی سکریٖنس پٮ۪ٹھ بہٕ کرٕ پننِس کیمرا پٔرسنس رِکویسٹ کہِ تِم کرن پین یِم زن یِم ایوارڈٕس چھِ یِمن طارق صٲب تُہۍ وٕچھِو سکریٖنس کُن کیٛاہ چھُنہ یہِ کشمیٖر لیڈرشپ ایوارڈ لاسٹ ایئر 2021 میں گورنر LG ایکسلنسی نے کشمیر کے ان ہونہاروں کو ایوارڈ دیا تو مجھے بھی ہیلن کیلر ایوارڈ تہِ چھُ آمُت تۄہہِ دِنہٕ 2021 میں NCPEDP ایک آرگنائزیشن ہے وہ دیتی ہے ہر سال تو اس سال 2021 امہِ علاوٕ چھُ تۄہہِ تُہنٛزِ آرگنایزیشنہِ مِلیومُت یِم تہِ بیٚیہِ کینٛہہ چھُ بیاکھ اَسہِ وٕنکیٚنس حظ نیا ایک یہ ایک فیلوشپ تھی فیئر ٹریڈ فورم انڈیا کی ایک پہل تھی یہ فیلوشپ اس میں دیش بھر کے 10 آرٹیزن سلیکٹ ہوئے تھے اچھا اَسہِ یِم شال زٕ تُہنٛدۍ تھٲیمٕتۍ اَتٮ۪ن یہِ کرناونٲوِتھ سجٲوِتھ تِم اَکے وٕچھ یہ تو جاماوار ہے جاماوار تو دوسرا ہے ڈیزائن جالی یہ چھِ آل اوور کٲم کٔرِتھ بڑٕ خوٗبصوٗرت کٲم طارق صٲب فی الحال اَسہِ چھُنہٕ سودا کرُن کینٛہہ تہٕ مگر رفلی پرٛژھاو أسۍ اَتھ کیٛاہ یُس زن یہِ گۄڈنیُک شال اوس یہِ اَتھ کوٗتاہ حظ گژھان قۭمت تقریٖباً یہ 15,000 سے اسٹارٹنگ ہے 15,000 سے اسٹارٹنگ ہے کوٗتاہ تامتھ چھُ گژھان بٕتھِ ڈپینڈ کرتا ہے ڈیزائن کیسا ہوگا اگر ڈیزائن بہت باریک ہوگا تو اوبیسلی پیسہ بھی زیادہ ہوگا اچھا یتھ منٛز تُہنٛز محنت زیادٕ لگہِ یتھ زن مزوٗرۍ زیادہ لگہِ تو اوبیسلی گژھِ تتھ قۭمت تہِ زیادہ دیکھیے صاحب آپ کے سامنے بھی یہ بڑا خوبصورت ایک شال ہے یہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ڈیزائن ہے کیونکہ
ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر انہیں طارق صاحب کا نصیر صاحب کا یہ جو کام ہے پسند آیا ہوگا وہ ان سے رابطہ بھی کر یہ سکتے کیا ہیں. ڈیزائن ہے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے آر کم باسان دور پہ مگر یہ واریاہ نیڈل ورک اچھا پیپر ماشی نیڈل ورک بالکل بہت ہی ڈفرینٹ کام ہے یہ پشمینہ پہ پشمینہ پہ ہے. مے کور نا عرض یہ کہ پرنس لکھنس یمے صفت کہ انسان ہیکہِ انوویشن کرت نئی نئی چیز بنٲوِتھ یم زن کینژن آرٹن چھِ أسۍ ونان فیوجن یہِ تۄہہِ کہ وٕنی ووٚنمُت کہ مطلب کینٛہہ چیز چھِ تِم یم زن تُہۍ کران چھِو کوٗشش کہ أسۍ بناوہو نوٚو کانٛہہ چیٖزا. فیوجن کی آپ نے بات کی جی تو پرائم منسٹر آف انڈیا مودی صاحب نے ایک بار کھادی پہ زور دیا تھا کہ ہمیں کھادی کو استعمال کرنا چاہیے. تو ہم نے کولکتہ سے کھادی منگوائی تھی, ساڑیاں باہر کی مہیلائیں زیادہ ساڑیاں پہنتی ہیں تو ہم نے ساڑی پہ کشمیر کی ایمبرائڈری کا فیوجن پروڈکٹ. اچھا گریٹ زبردست. وہاں کا فیبرک اور یہاں کی ایمبرائڈری تو ہم یہ بھی اچھا اس پہ آپ نے کام کیا. اور اس کے علاوہ ہم کسٹمائز پہ بھی کرتے ہیں جو بھی کسٹمر کی جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسے پوٹلی ہوگی کچھ بھی ہوگا کچھ بھی فیبرک ہوگا تو ہمارے آرٹیزن تیار ہوتے ہیں کہ کب ہمیں کوئی آرڈر ملے گا تو ہم کام. اچھا أسۍ کرو اکھ چیز یُس زن یہ سپیشل ہینڈس آف کشمیری یتھ زن ونی نصیر صٲبن ووٚن کہ اتھ تھوو اسہِ اکھ سوسایٹی بنٲو اسہِ باضٲبطہٕ اتھ سوسایٹی منٛز کۭتیاہ نفر چھِ ونکیٚنس یِم زن کٲم کران چھِ کۭتیاہ آرٹِزنز چھِ یِم زن تۄہہِ سۭتۍ کٲم کران چھِ یِم زن جُڑِتھ چھِ تہٕ کۭژاہ کٲم چھِو تُہۍ کران مطلب اگر أسۍ رٮ۪تہٕ پٲٹھۍ کرو رٮ۪تس منٛز کۭتیاہ چھِ پروڈکشن تُہنٛز تہٕ یُس زن تُہنٛز مارکیٹنگ سٹریٹجی چھِ تِم کیاہ چھِ تۄہہِ چھا کُنہِ جایہِ آوُٹ لیٹ تُہۍ چھِوا آن لاینٕے کٕنان تُہۍ چھِوا کِتھ کٔنۍ چھُ تُہنٛد یُس زن اوزکہٕ چھُ سُہ تہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پکان حظ. بالکل یوٚتانۍ زن سانہِ گرُپُک تعلق چھُ وٕنکٮ۪نس چھِ أسۍ اتھ منٛز 60+ پرسن ود ڈسیبلٹی آرٹیزن 60+. اچھا اس کے علاوہ ہمارے جو ان کے پریوار میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. تقریباً 200+ آرٹیزن ونکٮ۪نس یم زن بالواسطہ یا بلا واسطہ تۄہہِ سۭتۍ جُڑِتھ چھِ. تو جہاں تک مارکیٹنگ کی بات آپ نے چھیڑی ہے تو أسۍ چھِ زیادٕ پہن آف لائن ایگزیبیشن منٛز حصہٕ نِوان. ایگزیبیشن جی جی ریاست سے باہر دلی ہو ممبئی ہو. اچھا ات پہ مے یاد تُہۍ ٲسِو بُلٲمٕتۍ سورج کُنڈس منٛز سورج کُنڈ چھُ انڈیہُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ہسا یِوان چھُ مُلکُک ماننہٕ ہسا یہِ آرٹ مطلب اکھ مٲلہٕ اکھ یتھ منٛز زن آرٹ ایگزیبیشن تتھ منٛز ٲسِو تُہۍ بُلٲمٕتۍ اتھ متعلق ؤنۍتو اتھ سفرس متعلق کیُتھ روٗد تتہِ ایکسپیرینس یِم زن یہِ وٕنی ٲسۍ أسۍ اخبارٕچ سُرخی پران اخبارچہِ سُرخی منٛز پوٚر اَسہِ کوٗتاہ شانہٕ وگنے اَسہِ دوٚپ ہے وٕچھ سا دُنیا چھُ کران تعریٖف کہِ کٔشیٖر ہسا چھِ بڑٕ سیف جاے اکھ ٹوٗرِسٹن خٲطرٕ بیٚیہِ ہسا چھِ یِم بڑٕ اَتہِ مہمان نواز. ییٚمہِ ساتہٕ زن تۄہہِ نِش آیہِ یِم یِم زن یِم تُہنٛدۍ یِم آرٹِفایسز ہیٚنہِ آیہِ لوٗکھ یِمو زن یہِ باریٖک کٲم وٕچھ تِمو کٔرۍ اتھ تعریٖف کیُتھ باسیو نسا طارق صٲبس. لاسٹ ایئر چونکہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال سورج کنڈ میلہ نہیں ہوا تھا تو لاسٹ ایئر وہ ہر سال 1 فیب سے لے کر 15 فروری تک ہوتا ہے. تو لاسٹ ایئر کیا ہوا وہ مارچ کے مہینے میں اچھا اس کو پھر ڈیفر کیا گیا تو اس وقت بہت زیادہ گرمی تھی تو ڈائریکٹر صاحب نے مجھے بولا کہ آپ کو جانا پڑے گا تو میں نے بھی ٹکٹ نکال کے میں گیا لیکن میں نے اتنے زیادہ پروڈکٹ ساتھ نہیں لیے. مجھے پتا تھا کہ گرمی زیادہ ہے تو ٹورسٹس کا رجحان بہت کم ہوگا لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ پہلے ہی دن میں نے کچھ ہی شال ڈسپلے کیے تھے. تو شام کا وقت تھا رات کے 8 بجے تھے تو ایک کسٹمر آئی تو اس نے 2-3 شال دیکھے تو بالکل اس نے وہیں سے مجھے بتایا کہ بیٹا آپ کے پاس اوریجنل کشمیری شال ہے کوئی پشمینہ شال ہے آپ کے پاس مجھے دکھانے کے لیے. تو میں نے اس کو بولا کہ میڈم میرے پاس ایک ہی شال میں نے ایک ہی شال پشمینہ کا لایا باقی سبھی پشمینہ. اس نے بولا مجھے دکھا دو. تو جو ہی میں نے اس کو دکھایا تو اس نے پرائز بولا میں نے 25,000 بولا تو اس نے وہاں سے پیسے نکالے بولا کہ بیٹا یہ گن لو آپ یہ گن لو پہلے یہ 22,000 پیسے تھے. تو میں نے گن لیا 22,000. بولا کہ بیٹا اتنا سندر شال ہے دینا چاہو گے تو دے دو نہیں دینا چاہو گے. تو میں نے سوچا کہ پہلا کسٹمر بھگوان کے روپ میں بھی ہوتا ہے تو کیوں نہ اس کو دے دیا جائے. تو ایسا ہے تو دوسرے دن اس نے اپنے ساتھ 10 اور کسٹمرس لائے. تو ہم لوگ ہمارے پروڈکٹس کو دیکھ کے ہی پہچانتے ہیں کہ کیا ہے اسی لیے ہم اسپیشل ہیں. یُس زن نصیر صٲب تۄہہِ نِش اَسہِ اکھ چیٖز زانُن یہِ کہِ اتھ کارس منٛز تہِ ژاے بے ایٖمٲنی وٕچھ حظ کانٛہہ کار شوٚد روٗد نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ییٚلہِ زن وٕنی ووٚن یِمو کہِ میڈم آیہِ میڈمہِ دوٚپ دوٚپُن ہے یہ بالکل اوریجنل کشمیری شال
یہ زن تمن لوکن کیا ونی ونکس ماہ رمضان تہ چلان یہ مغفرتک رٮ۪تھ یِمو زن ونی تام یہ گناہ کٔرمٕتۍ آسان اللہ تعالیٰ کرنے ہمیں اوپن ہدایت. اس کا کتنا برا امپیکٹ پڑتا کتنا برا اثر پڑتا ہے اس چیز کا ہمارے برانڈ پہ جو ہمارا اصل میں کشمیری پہ. اس پہ محمود صاحب نے بھی بڑا زبردست کام کیا جو جی آئی ٹیگ کا سر جیوگرافیکل انڈیکیشن جو ٹیگ اس نے دیا سر. دراصل سر اس امیک مین چیز اس ونکس لدھیانہ مجھ بنان یا امرتسرس مجھ بنان مشین میڈ شال ونکس اس تہ کشمیرک شال اس تہ کنسپٹ اس تہ امیک ٹائپ اس الگ الگ قسم امیک شالک سو شالچ کاپی بنو تمو نیو یتکُے نفر کور تمو یوٹلائز کور یتکُے ڈیزائن نیوک اس یتی کٲرگرن ڈیزائن بنومت سہ بنانوک پتہ مشین پہ پتہ کر کٲم مگر سہ کٕنن وول پتہ مارکیٹس مز تہ کٲشرُے سہ اوس نہٕ پنجابُک یا ہریانُک سہ کٕنن وول تہ کٲشرُے. مگر بہٕ چھُس دپان سُہ ضمیٖر ییٚمِس نہٕ ضمیٖر آسہِ بیدار یُس وۄنۍ یتھ ماہ رمضانس مز کیا یم ورٲے تہ یم مان ژٕ یُس انسانس زندگی چھےٚ مارکیٹنگ ییٚلہِ ایگزبشنن مز بِہِتھ چھِ آسان یُس اتھ عقیدتس سۭتۍ کرِ خلل مطلب یُس زن امیرکن میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اوٚن یہ قصب یور پتہٕ کمہِ امار اوٚنُکھ بالکل پتہٕ یُس زن اتھ منٛز اتھ لولس تہِ پتہٕ ژوٗر ژانہِ حلال روزی چھِ دپان أسۍ حلال روزی کماو ییٚمۍ آرٹِزنن یہِ شال بنوو اگر یہِ اتھ پٮ۪ٹھ 5 گٲنٛٹہٕ دی یہِ کر اتھ پٮ۪ٹھ تِژٕے کٲم 5 گٲنٛٹہٕ دِتھ تِتُے پونٛسہٕ کمایہِ وزن دپے یہِ بہٕ بیہمٕے نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ یہِ کمایہِ نہٕ ژوٗر چھنہٕ گژھان مٲلکس اتھس یہِ چھِ أمِس پانس گژھان بیٚیہِ اتھ پٮ۪ٹھ کمایہِ نہ بیٚیہِ اتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ کمایہِ نہٕ تِکیازِ یہِ چھُ وٲحد باسیو مےٚ سُہ چیٖز وۄنۍ چھُ ییٚتہِ چھِ اَسہِ ونکیٚنس واریاہ چیٖز چھِ اَسہِ یَتس انسان ٹایم دی مےٚ تھٲیزِ پریزنٹ مےٚ تھٲیزِ ہُہ چیٖز مےٚ تھٲیزِ یہِ چیٖز سیلری چھےٚ یِوان یِم چیٖز چھِ گژھان مگر یہِ باسیو مےٚ سُہ چیٖز یَتھ انسان ٹایم دی کمایہِ کینٛہہ ٹایم دی نہٕ اتہِ چھُ تی اتہِ چھُ سُے چِٹہٕ سفید چِٹہٕ نیرِ اتہِ مگر روٗد سوال پتہٕ امیُک یُس تۄہہِ سر ووٚنوٕ کہِ یُس اتھ منٛز یہِ 2 نمبر ژاو یعنی کہِ یُس اتھ منٛز یہِ امرتسر ژاو یا باقٕے چیٖز آیہِ ینہٕ پٮ۪ٹھ محمود صٲب آیہِ یِمو کوٚر یہِ جی آئی ٹیگ وۄنۍ یتھ یُس وۄنۍ مارکیٹس منٛز یہِ ہسا چھُ پشمیٖن شال پتہٕ سُہ پشمیٖن شال وٕچھِتھ تٔمِس گژھِ آسٕنۍ تتس جی آئی ٹیگ شالس کٔرِتھ اگر نہٕ تٔمِس جی آئی ٹیگ اوس سُہ چھُنہٕ آتھنٹِک پروگرامس منٛز چھِ أسۍ وۄنۍ بالکل مِنٹ کھنڈ ٹوٹل اینڈٕچ کتھ کیٛاہ وۄنۍ طارق صٲب گۄڈٕنیتھ چھُس بہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِس اتھ ایڈ کرُن تھوڑا زِ أسی کٲشِرۍ چھِ یہ چھِ بدقسمتی کٲشرُے چھِ یِم امرتسرُک مال جانے گٔیاو مگر تِم چھِ ونان یہِ ہسا چھُ رِیل کشمیٖر یہِ چھُ قسم ہٲیِتھ چھِ ونان یہِ ہسا چھُ کٲشُر تہٕ سُہ چھُ غلط تہٕ لاسٹس چھُس بہٕ یژھان پننٮ۪ن ناظریٖنن یی ونُن زِ تُہۍ بٔرِو اتھ لول یہِ بَریو تۄہہِ لول. سٮ۪ٹھاہ خوٗب تہٕ نصیٖر صٲب تُہنٛز کیٛاہ آسہِ ٲخری کتھ؟ میٲنۍ حظ چھِ ٲخری کتھ یہِ کہِ یُس تہِ اکھ سپیشلی ایبلڈ بچہِ چھُ کُنہِ تہِ فیملی منٛز أمِس دِیِو تُہۍ اکھ پلیٹ فارم أمِس سٕنٛدِس ذہنس منٛز چھِ تِم چیٖز آسان یِم نہٕ أکِس نارمل انسان سٕنٛدِس ذہنس منٛز چھِ آسان کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ مےٚ چھُ پنُن رِسرٕچ اکھ یہِ ہیٚکہِ سُہ چیٖز بنٲیِتھ یُس نہٕ اکھ نارمل انسان ہیٚکہِ بنٲیِتھ کینٛہہ بہٕ ونو تۄہہِ پنُن کہ مےٚ اوس رۄبن یہِ آرٹ دیُتمُت اتھ آرٹس منٛز مےٚ باسان یوٗتاہ بہٕ ٹایم دِمہٕ تیوٗتاہ گژھٕ بہٕ اتھ منٛز ٹرٛٲن تیوٗتاہ گژھٕ بہٕ ٹرٛٲن یِم تہِ اَسہِ ایجوکیشن فیٖلڈ اَسہِ پزِ نہٕ یِم ڈسکرمنیشن پزِ نہٕ اَسہِ یِمن سۭتۍ کرٕنۍ کینٛہہ نیگلیکٹ پزِ نہٕ اَسہِ یِم کرٕنۍ کینٛہہ یا أسۍ چھُ گرِ اوس اَسہِ پوٚژھ یِوان أسۍ ٲسۍ تھاوان یہِ سایڈس یہِ تھٲیِو سایڈس یہِ کرِ اَسہِ ؤنکیٚنس یہِ مگر ییٚلہِ اَسہِ یِمے چیٖز ییٚلہِ أسۍ چھِ دیٖنہِ اِسلامس سۭتۍ وٲبستہٕ تِکیازِ أسۍ چھِ ماشاء اللہ مُسلمان کلمہٕ گوٚو چھِ أسۍ مگر ییٚلہِ أسۍ یِم چیٖز کرو یِمن چیٖزن یِمن افرادن سۭتۍ یِم اَسہِ خاص چھِ سوسایٹی منٛز مگر تیٚلہِ روٗد نہٕ پتہٕ یَتھ اَسہِ ٲخرس گژھُن چھُ تِمن چیٖزن چھِ سٮ۪ٹھاہ خوٗب تُہُنٛد کرو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ نصیٖر الغفار صٲب طارق احمد میٖر صٲب پٔزی ونان بہٕ ونہٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ کہِ رونق لٔج یتھ سٲنِس محفِلہِ آز کہِ تُہنٛدیو یِمو قدمو سۭتۍ تُہنٛدیو یِمو اتھن ہٕنٛدیو نموٗنو سۭتۍ اللہ تعالیٰ یژھِن کہِ تُہُنٛد یُس زن یہِ کار چھُ یہِ پھٔلِن فانفلِن تہٕ بیٚیہِ دِنو تُہۍ واریاہ زیادٕ ترقی انشاء اللہ بیٚیہِ تِمن سارنٕے آرٹسٹن یِم زن جینوینلی اتھ کارس سۭتۍ وابستہٕ اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہر دن صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کل بھی انشاءاللہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی آج کے پروگرام میں مجھے دیجیے اجازت اور نفیسہ کو بھی کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم.